अर्जुन अर्जुन उवाच उवाच अयतिः अयतिः श्रद्धया श्रद्धया उपेतः उपेतः योगात् योगात् चलित चलित मानसः मानसः अप्राप्य अप्राप्य योग योग संसिद्धिं संसिद्धिं कां कां गतिं गतिं कृष्ण कृष्ण गच्छति। गच्छति। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति। कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। Arjuna said, what is the fate of the unsuccessful yogi who begins the path with faith but who does not endeavor sufficiently due to an unsteady mind and is unable to reach the goal of yoga in this life? ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಫಲ ಯೋಗಿಯ ಗತಿಯೇನು? Kachit ಕಚ್ಚಿತ್ na ನ ubhaya ಉಭಯ vibhrashtah ವಿಭ್ರಷ್ಟಃ छिन्न ಛಿನ್ನ abhram ಅಭ್ರಂ इव ಇವ नश्यति ನಶ್ಯತಿ अप्रतिष्ठः ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಃ महाबाहो ಮಹಾಬಾಹೋ विमूढः ವಿಮೂಢಃ ब्रह्मणः ಬ್ರಹ್ಮಣಃ पथि ಪಥಿ कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः ಕಚ್ಚಿನ್ನೋ ಭಯವಿಭ್ರಷ್ಟಃ छिन्नाभ्रमिव नश्यति छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि विमूढो ब्रह्मणः
पथि कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि Does not such a person who deviate from yoga get deprived of both material and spiritual success, O mighty armed Krishna, and perish like a broken cloud with no position in either sphere? ಓ ಮಹಾಬಾಹು ಕೃಷ್ಣನೇ, ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗದವನ ಗತಿ ಏನು? ಅವನು ಲೋಕದ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಪಡೆಯದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಛಿದ್ರವಾದ ಮೋಡದಂತೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ? एतत् मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य छेता न हि उपपद्यते एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते. O Krishna, please dispel this doubt of mine completely, for who other than you can do so?
ಓ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.